बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाहज़ेब खान कसूरिया। और आप लोगों की खिदमत में मैं हाजिर हूँ शाहज़ेब खान कसूरिया, और एक नई सी दिलचस्प वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तुमने देखकर आप लोग हो सकता है कुछ ना कुछ समझ गए हों, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि एक ऐसा शख्स जो 24 साल तक लगातार हज पे जाया करता था, और वहाँ पे जब कहता था लब्बैक, तो उसको जवाब आती थी जवाब में ये कहा जाया, उसे पुकार कर ये कहा जाता था कि ला लब्बैक, यानी तुम हाजिर नहीं हो, यानी कि तुम गैर हाजिर हो। और इसका क्या वजह थी, तो चलते हैं, आइए वीडियो को डिटेल से सुनते हैं और डिटेल से फिर जानते हैं। चलते हैं वीडियो की डिटेल में। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुस्तफा करीम ने फरमाया तू रब की रजा के लिए झुक जा, तू अल्लाह के लिए झुक जा, रब तुझे इज्जत अता फरमा देगा। तो तौहीद का पहला सबक ये है कि अल्लाह के सामने झुकना है, किसी और के सामने। मोइनुल मिल्लत व दीन अताए रसूल हिंदुल वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, मैं हज के लिए गया, जब मैं मिना मुज़दलिफा अराफात में गया तो एक आदमी को मैंने लब्बैक कहते देखा। कीदा मुसलमान का रब एक है, मेरा रब एक है, मेरा रब एक है, मेरा मालिक एक है, वहदहू ला शरीक एक है मेरा अल्लाह। फरमाते मैंने उस शख्स को देखा लब्बैक 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 पुकारता। वो आदमी जब लब्बैक कहता तो जवाब आता ला लब्बैक, तू गैर हाजिर है। फिर कहता मैं हाजिर हूँ, फिर आवाज आती तू गैर हाजिर है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी अलैहि रहमा फरमाते मैंने मजमे से बाजू पकड़ के बाहर निकाला। मैंने कहा भाई तुझे पता है जब तू लब्बैक कहता है तो जवाब आता है ला लब्बैक, तू गैर हाजिर है, तुझे पता है? अब फरमाते वो रो पड़ा, कहने लगा मोइनुद्दीन मुझे पता है। मैंने कहा अच्छा? कहने लगा हुजूर 24 साल बीत गए, मैं हर साल हज करने आता हूँ, ये मेरा 24वां हज है। हर साल आके कहता हूँ लब्बैक लब्बैक, मैं मुस्तफा करीम का वसीला लिए हाजिर हूँ, लब्बैक लब्बैक। ये बेनियाज है, हर साल मुझे कहता है ला लब्बैक, तू गैर हाजिर है, हर साल कहता है। ख्वाजा साहब फरमाते उसकी बात सुनी तो मेरे वजूद के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा फिर तू हर साल आ जाता है, हर साल ही आ जाता है, 24 साल हो गए हर साल। फरमाते उसने तौहीद बयान की तो मेरी चीखें निकल गई। मैदाने आराफात में खड़े हो किसने तौहीद का ऐलान किया तो मेरा वजूद तड़पने लगा, आहें और सिसकियां निकलने लगी। कहने लगा मोइनुद्दीन एक ही तो रब है, यहाँ ना आऊं तो कहाँ जाऊं, तू कोई और रब बता दे मैं वहाँ चला जाता हूँ। अब है ही एक, कहीं इसके दरवाजे पे रखे तब भी ठीक है, रखे भी इसकी बेनियाजी है यही, कहाँ जा इसके दरवाजे पे झुकूं, यही मेरा मालिक, यही मेरा खालिक, यही मेरा राज़िक। ख्वाजा साहब फरमाते मैं वहाँ खड़ा था, आतिफ़े गैब से आवाज आई मोइनुद्दीन तू पीछे हट जा, ये मेरा और मेरे बंदे का मामला है, तो इसके बीच ना आ। अगर मैंने एक दफा भी कह दिया कि तू हाजिर है तो ये अगले साल आएगा नहीं, मुझे इसका आना पसंद ही बड़ा है। 20 साल हो गए, इसका भी हज कबूल फरमाया है, इसकी लब्बैक की बरकत से कबूल फरमाया। भाई याद रखें और समझें, तौहीद ये है कि मैं तेरा हूँ, ऐ अल्लाह मैं मालिक मैं तेरा हूँ, मैं किधर जाऊँ। तेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी की खूबसूरत बात फरमाते मुझे दुआ मांगने का तरीका मेरी बीवी ने सिखाया। हजरत किस तरह? फरमाने लगे एक दिन मुझे उसने कोई काम कहा, कोई जरूरत घर की बताई, तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ दिनों में दे दूंगा। औरतों का मिजाज होता है, घर के काम उन्होंने बताने हो। 2-4 दिन के बाद कहने लगी हजरत एक काम कहा था। फरमाने लगी अभी जेब में पैसे नहीं है, जरा आते हैं तो कुछ कर देता। 2-4 दिन के बाद फिर अर्ज करती हुजूर वो मैंने कुछ गुजारिश की थी। फरमाते मुझे गुस्सा आया, नाराज हुआ। मैंने कहा तू बार बार कहती रहती है, तुझे बताया तो है भी मेरे पास पैसे नहीं, कहीं से आते हैं तो दे दूंगा। फरमाते जब मैंने झिड़का तो वो भली मानस रो पड़ी, और रो करके उसने लफ्ज कहे तो मुझे रब करीम की तौहीद सिखा गई और मुझे अल्लाह से मांगने का तरीका बतला गई। ओके कहने लगी हुजूर आप ही तो मेरे खामद हैं, बताइए आपसे न कहूँ तो मैं किससे जाके कहूँ, कौन है मेरा और किससे जाके कहूँ, किससे जाके मैं कहूँ कि मेरा ये गम बांट दिया जाए। आप फरमाते उसने बात कही तो मैं रोने लगा। मुझे कहने लगी हुजूर क्या हुआ, आप रो पड़े? तो मैंने कहा समझ आ गई है, जब मैं भी कहूँगा ना मौला मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, तकलीफ में हूँ, आजमाइश में हूँ, मैं बीमार हूँ, ऐ अल्लाह औलाद की वजह से परेशान हूँ, अल्लाह मैं जवान बेटी के सबब से परेशान हूँ, ऐ अल्लाह फुला तकलीफ से परेशान हूँ, ऐ अल्लाह मीर ज़बाना मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाता है, ऐ अल्लाह जायदादों वाले मुझ बेघर को सताते हैं, ऐ मौला जमाने की तेज धूप आ गई है, तू ही मेरा रब है, बता तुझे न
نہ کہوں تو کس سے کہوں, تیری بارگاہ میں عرض نہ کروں تو کدھر جاؤں, تیرے حضور ناز نہ ہوں تو کہاں جاؤں. فرماتے جب میں یوں رو کے دعا کروں گا تو عرش کا مالک یقیناً دروازے کھول کے فرمائے گا, میرا بندہ جو مانگتا ہے اسے فوراً عطا فرما دو, جو کہتا ہے اسے دے دو. اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا تو اللہ کے حضور توحید کا تجھے رزلٹ یہ ملے گا کہ جگہ جگہ جھکنے سے تو بچ جائے. دوسرا فائدہ توحید کا یہ ہوتا ہے کہ عالمگیر سوچ پیدا ہوتی ہے. عالمگیر توحید باری تعالیٰ کا معنی یہ ہے کہ ساری کائنات کو رب نے پیدا فرمایا. نبی پاک نے فرمایا الخلق و یال اللہ احب الخلق الی اللہ ما احسن الی یالہ, ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے اور اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے. یہ سوچ پیدا ہوگی. سوچ جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مانے گا تو پھر تیری توجہ جائے گی کہ تیرے نبی پاک نے فرمایا ہے سارے انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے, کوئی اجمی نہیں, کوئی عربی نہیں, کوئی گورا نہیں, کوئی کالا نہیں, کوئی اونچا نہیں, کوئی نیچا نہیں, کوئی غریب نہیں, کوئی امیر نہیں, ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بنداؤ صاحبو محتاج و غنی ایک ہوئے اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. ہاں تو دوستو آپ لوگوں نے سن لیا ہے, اللہ تعالیٰ کو ان کا آنا اتنا پسند تھا کہ اس لیے لا لبیک کہا جاتا تھا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ اگلے سال پھر نہیں آئے گا, کیونکہ اسے لگے گا کہ میرا حج قبول ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے اسے لا لبیک, کیونکہ خدا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یہ ہر سال آئے اور حج کرے. اللہ تعالیٰ کو اس کا آنا پسند تھا. واہ سبحان اللہ, اس طرح کی بھی اولیاء کرام تھے. اور آج کل کے زمانے میں ہم جیسے مسلمان ہیں, فلسطین پہ بمباریاں ہو رہی ہیں اور ہم اپنی زندگی میں مگن ہیں, پرواہ نہیں ہے ہم لوگوں کو. 57 اسلامی ممالک نے فوجیں رکھی ہوئی ہیں, بکواس رکھی ہوئی ہیں. ہائے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ فلسطین کو, کشمیر کو, اس کے علاوہ برما کو اور جو مقبوضہ علاقے ہیں مسلمانوں کے جس پر کفار کے قبضے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں آزادی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر بھی رحم فرمائے. آپ سب لوگ کمنٹ میں آمین ضرور لکھے گا. میرا چینل شاہ خان قصوریہ سبسکرائب کریں, ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکیں. انشاءاللہ کل کسی اچھے سے ویڈیو میں پھر ملنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دے, والسلام. لیکن آخری گزارش, ویڈیو کو لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولے گا. والسلام.